أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دی بعد درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. کائنات دی سب تو بڑی حقیقت اس نو موت کیا جاندا ہے. جس تو ہر بڑا جوان لاپرواہ ہے، مگر موت جدو آندی ہے
پھر اس طرح بندے نو دبوچ لیندی ہے کہ بندے نو اکھ چمکن دا بھی موقع نہیں ملدا۔ ایسی حقیقت ہے موت۔ نوجوان سمجھدا ہے کہ اجے بڑھاپا آئے گا، لمبا وقت ہے، لمبا ٹائم ہے، عیاشی کرو، زندگی انجوائے کرو، پھر فکر کرانگے۔ جدوں ساہ اوکھے چلن لگ پے، ٹرن اندر دشواری آن لگ پئی، کندھاں نوں ہتھ پا کے کتے چلن تے نوبت آئی، پھر کتے موت دی فکر کرانگے۔ مگر یہ غلط فہمی ہے، ویندے نہیں۔ جوان موتاں پیاں ہوندیاں نے تے اپنیاں اکھاں نال تکنے وینے جنازے پڑھنے پھر بھی اس حقیقت تو نہ آشنا۔ اتھے کنے ایسے بیٹھے ہونگے کسی نے باپ نو اپنے ہتھاں نال قبر چے اتاریا ہے، اور کسی نے ماں نو اپنے ہاتھ نال قبر چے اتاریا ہے۔ کئیاں دیاں نگاہاں دے سامنے ویر دنیا تو گئے، اور کئیاں بڈھے ماں باپ دے جوان پتر بھج کے قبری بڑھ گئے۔ پھر بھی اسی لاپرواہ ہاں۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں انہاں دو چیزاں نوں جمع کر کے تواڈے سامنے رکھ کے پھر انعام بیان کرنا چاہنا۔ نمبر 1 موت، نمبر 2 صبر، اور نمبر 3 اجر۔ پتر چلا گیا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، غم بڑا وڈا ہوندا ہے۔ پتہ انہوں ہوندا ہے جدا ٹر جائے، دوسرے تے بس اظہار ہمدردی تعزیت اپنا حق ادا کر کے ٹر جاندے نے۔ جنہوں لگی ہوندی انہوں پتہ ہے۔ آسمان تو آواز آندی ہے، بڑا وڈا غم میں تیرا پتر اساں تیرے کولوں واپس لے لیا ہے، پر اساں تینوں ایتھے ہی تے ازمانا ہے، ایتھے ہی ویکھنا ہے، تو ایتھے صبر کنا کرنا ہے۔ اور اے ہوئی صبر سانوں چاہیدا ہے۔ آسمان تو آواز آندی اس موقع تے صبر تو کر، جنت چے محال تیرے لئی اساں تیار کرانگے۔ موت، صبر اور اجر، 3 باتاں نے، 3 جملے نے ذہن چ رکھیا جے۔ آئیے ذرا بڑی محبت نال اج دا پیغام سنو۔ اللہ پاک شرح صدر کر کے صحت نال حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمانا ذرا۔ فرمایا
کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ اللہ اللہ توجہ کرنا نام غور کر دی جانا۔ پہلے نمبر تے موت دا ذکر پیا کرنا، قرآن دے اندروں ذکر کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ جوانوں وڈیریو معززات ماؤں دے بہنوں، بڑی محبت نل غور نل سننا نلام اس حقیقت دا اعلان اللہ پاک خود کر دینے پہ فرمایا ہر کسی نے موت دا جام پی کے رہنا، ہر کسی نے قبر دے دروازے چوں گزر کے رہنا، ہر کسی نے دنیا تو جا کے رہنا، بس فرق ہے نہ ہے کسی دا وقت اساں بچپن جے مقرر کر جڑیا ہے، کسی دا وقت اساں جوانی جے مقرر کر جڑیا ہے، کسی دا وقت اساں بڑھاپے جے مقرر کر جڑیا ہے۔ جانا سارے ہیں وے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ کو امیر بچ سکتا ہے تے نہ کو غریب بچ سکتا ہے، نہ کوئی چھوٹا بچ سکتا ہے تے نہ کوئی بڑا بچ سکتا ہے، ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے۔ ایتھے کنے ایسے آئے ہو جوانوں بزرگوں غور نہ سنیا ندرا، کنے ایسے آئے ہو اور کئیاں دیاں نگاہاں دے سامنے ماں چلی گئی ہے، کئیاں دیاں نگاہاں دے سامنے باپ چلا گیا ہے، کئیاں دیاں نگاہاں دے سامنے جوان پتر دنیا تو ٹر گئے نے، پھٹا پھاٹی قبرستانہ دی زینت بن گئے نے۔ لاہور والیو جان دیو اے بہت بڑا صدمہ ہویا کردا ہے، اے بہت بڑا غم ہویا کردا ہے، اے بہت بڑا جنابے والا امتحان ہویا کردا ہے۔ اللہ پاک دی طرفوں آزمائش دا موقع ہویا کردا ہے، تے کئی ایسے ہویا کردے نے پتر ٹر جائے، جوان پتراں جوان پت جام تے بڑے بڑے پہلوان بھی آواز کھو بیندے نے، اور بڑے بڑے جنابے والا سپوت بھی ٹوٹ جاندے نے۔ پتراں دی وفات تے بڑیاں بڑیاں ماما آواز کھو بیندیاں نے، اور بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے مضبوطیاں تے درس دین والے آپ بھی ٹوٹ جاندے نے، آپ بھی لاغر ہو جاندے نے، آپ بھی کمزور ہو جاندے نے۔ جدوں تیر چل دے کل نفس ذائقۃ الموت دا تیر چل دے، پھر بڑے بڑے اجڑ بھی تے جاندے نے۔ غور کرو نندرا، دھیان کرو، تے کئی ایسے ہوندے نے اللہ والے اس موقع تے پڑھ دے نے
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اے ٹر گئے نے اساں وی تیرے ول جانا ہے سونیا، اساں وی ایک نہ ایک دن دنیا تو ٹر جانا ہے۔ تے کئی ایسے ہوندے نے پتر فوت ہو گیا ہے، پتر دنیا تو چلا گیا، لاہور یوں کن لایا دے سبق مول گلاں نے، پتر ٹر گیا ہے، بیٹی ٹر گئی ہے، ہائے بیٹا چلا گیا ہے، انہیں جنابے والا ماتم شروع کر دیتا ہے، انہیں جنابے والا سینہ کٹنا شروع کر دیتا ہے، انہیں اپنے وال کھو لینے، انہیں جنابے والا اللہ دی نافرمانی والے جملے کہنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تینوں ساڈا ہی کر لب گیا، اللہ تینوں میرا ہی پتر نظر آیا، اللہ تینوں میرا ہی جوان نظر آیا، اللہ میرے کو لکھو ایک سی اونا دے ساتھ ساتھ نے اونا کو لے جاویں، اللہ میرے کو لے گیا ہے، میں تے ہون مر جاواں گا، میں تے ہون مر جاواں گی، اور نا سنیا میرے نبی نے اس موقع تے فرمایا ہے، میرے آقا فرمان دینے فرمایا جیڑا بندہ شکل جیوبا فرمایا جیڑا سینہ کٹ دے منہ تے تھپڑ مار دے کنداں چے ٹکرا مار دے پیاریاں دی جدائی تے غم پہنچن دے موقع تے اور سونیاں میرے آقا فرمان دینے فرمایا لیسا مننا لیسا مننا لیسا مننا فرمایا ایسی عورت ساڑھے وچوں کوئی نہیں، ایسا جوان مرد ساڑھے وچوں کوئی نہیں۔ یاد رکھیا دیو میں پیغام دیاں محبت نال دیاں الفت نال پیغام دے جاواں، اور بڑی بڑی دنیا میں فرقہ وریت دی گال نہیں کرن لگا، حدیث دی گال کرنی جانا، بڑی بڑی دنیا عبادت سمجھ کے ماتم کر دیئے ماتم کر دینے، اور جناب انہاں دا جڑے شہید ہو گئے نے شہداء دا ماتم کر دینے، اور نا سجنا پہلے نمبر تے ذہن چے رکھ نہ کسے شہید دا ماتم جائز نہ کسے اور دا ماتم جائز، لیسا مننا میرے پیغمبر نے لفظ بولے نے اگے آنندلا اور شہید شہداء تے زندہ ہویا کر دینے قرآن پہ کہندہ ہے سنے آنٹے کان لایا جیدلا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بل احیاء فرمایا جڑے ساڈی راہ چ شہید ہو جان ساڈے رستے چ جہاد کر دیاں دنیا تو ٹر جان فرمایا مردہ نہ کیا کرو انہاں نو نہ کیا کرو کہ مردہ نے نہ ماتم کر نہ غم کر بل احیاء فرمایا او زندہ نے اساں انہاں نو تیرے نالوں چنگی زندگی دے چھڑیے جدا تو سوچ بھی نہیں سکدا جدا تو شعور بھی نہیں رکھدا تیری سمجھ اتھوں تک پہنچ ہی نہیں سکدی بل احیاء ولیکن لا تشعرون تو نہیں شعور رکھدا ماتم نہیں کرنا اور سونے اپنے آپنو پٹنا محبت نال دعوت دے کے جا رہے ہیں اور پاویں سانو برا گئے تے پاویں چنگا گئے اساں تے تینوں نبیاں دے سردار جگ دے سردار دی گل سنا چھڈیے توجہ کرو نندرا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر کسی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اگلی گل ایتے موت ہو گئی اور صبر دی گل کریے فرمایا یا
ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. وہ امتحان آوے تے صبر، آزمائش آوے تے صبر، پتر ٹر جائے تے صبر، باپ ٹر جائے تے صبر، ماں ٹر جائے تے صبر، اللہ اللہ پتر نہ ہوئے تے صبر، ہر موقع تے صبر، بہنا ٹر جائے تے صبر، اللہ آزمائشاں ہون تے صبر. صبر بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھی تے صبر کرنی. ہن اجر دی گل سنو. ان اللہ مع الصابرین. فرمایا پھر گھبرائی نہ، میں کلا رہ گیا. میرا جوان پتر جدے سارے جیندا سا پیا دنیا تو ٹر گیا ہے، ہن میں کلا رہ گیا ہاں. میرا باپ ٹر گیا، میں کلا رہ گیا ہاں. میرا ویر ٹر گیا، میں کلا رہ گیا ہاں. میرا یار ٹر گیا، میں کلا رہ گیا ہاں. میرا کاروبار اجڑ گیا، میں تنہا رہ گیا ہاں. اوے نانا اجر چیک کرنا صبر دا. فرمایا ان اللہ مع الصابرین. کانو تنہا سمجھنے او صابر بندیا، میں رب تیرے نال، میں رحمان تیرے کول، میں تیرے نال. توجہ کرو نا ذرا، غور کرو بڑی محبت نال. اگے آؤ نا ذرا. فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبہ مصیبت نیمائے پتر ٹر گئے، مصیبت بن گئی ہے. ابا پتر ٹر گیا ہے، مصیبت بن گئی. ہون کی کرنا ہے؟ مارنا نہیں اپنے آپ نو، جملے نہیں کہنے، کرنا کی قرآن دس جڑے ہے. آکھنا کی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک نال گل کرنی. اللہ اے ٹر گئے سب کچھ تیرے واسطے تے اساں وی تیرے وال لوٹ کے آنا ہے. پتر ٹر گئے تو لے لے آئے. اللہ اسی تیری رضا تے راضی ہاں. ایویں دے جملے کہنے نے رحمان. توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا. میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نو دیتے اینا ترس ہوندہ ہے جدوں اے صبر کر دے. اللہ دیتے رحم کر دے تے نالے اعلان کر دے اور میرے صابر بندیا تو میرے لئی پتران دی موت تے صبر کر دا رہے ہیں. اے دا اجر اے وے اساں تیرے لئی اپنی جنت محل بنا چھڑے آئے. کہہ لیندے ہو تے کہہ لو سبحان اللہ. اساں تیرے واسطے اللہ اللہ جنت دی اندر محل تعمیر کر چھڑیا. سن لو کان لا کے حضرت اگلی حدیث سناواں تے گل ذرا میں اگے ٹوراں. اللہ 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 حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک دے کول ایک عورت آ گئی تے آ کے
کہن لگی سونیا ساریاں نصیحتاں مرداں نوں ہی کردے رہندے ہو، ساریاں نصیحتاں آدمیاں نوں ہی کردے رہندے ہو، ساڈے تک تہاڈی کوئی گل پہنچدی ہے تے کوئی نہیں پہنچدی، سونیا سانوں بھی تے کوئی نصیحت کریا کرو نا، ساڈے نال بھی تے مخاطب ہویا کرو نا۔ آپ فرماندے نے ہون والی ہے فلاں فلاں دن آ جاویں میں محمد تانوں بھی تبلیغ تے نصیحت کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاہوریو سنن والی گل میرے نبی نے دن مقرر کیتا ہے، عورتاں جمع ہو گئیاں، نبی پاک نصیحت کر دینے پہ، حضور نے فرمایا نبی پاک نصیحت کر دینے پہ تے ایک عورت بولی، حضور نے اس موقع تے فرمایا جس نو اللہ 3 پتر دیوے نابالغی دنیا تو ٹر جان، رب انہاں دی موت دے صبر تے اجر دیندا ہے، اللہ جہنم حرام کر دے، اللہ پاک جنت دا حقدار بناندا ہے۔ ایک عورت بولی اس آگیا سونیا اے دسونا جدے 2 ٹر جان کیا رب انہوں بھی جہنم تو بچا لیندا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، کیا انہوں بھی جنت دیندا ہے؟ حضور فرماندے نے ہاں اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کر دیندا ہے۔ توجہ کرو ذرا غور کرو بڑی محبت نال میرے پیغمبر دی مجلس اور جان نے جان والے ٹر جایا کر دینے، جان والے تے نہیں نہ رکیا کر دے، جان والے جدو موت دا پیغام آ جاندا ہے رکیا نہیں کر دے، جوان ہووے چھوٹا ہووے بڑا ہووے وہ بندہ تے مسافر ہے نا دنیا دے اندر، تے مسافر کتھے رہا کر دے، سونیا مومن لئی اور سونیا بسیرا تے جنت دنیا نہیں۔ توجہ کرو ذرا دھیان کرو بڑی محبت نال، ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا، کل تک جو تھا رونق زندگی، کل تک جو تھا رونق زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا، محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا، محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا، کاروان شرافت لطافت لٹا، زندگی سے خفا ہو کر، زندگی سے خفا ہو کر وہ چل دیا، جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا، آگے 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 مسافر کی بارات تھی، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا، دیوار و در بھی رو دیے، دیوار و در بھی رو دیے، بحر و بر بھی رو دیے، چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا، بلایا ستار نے، بلایا غفار نے، بلایا ستار
ستار نے بلایا غفار نے اور وہ چل دیا موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا ایک مسافر تک کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا اللہ اللہ ہر کسی نے روانہ ہونا ہے ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے کوئی آج جاندہ ہی پیا اور کوئی کل جاندہ ہی پیا کوئی بچپن سے جاندہ ہی پیا اللہ اللہ موت صبر تے اجر تین گلاں نہ بلایا دے قرآن آمدہ ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز نمبر 2 صبر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین توجہ کرو نا ذرا غور کرو اگے آؤ نا میں سانو ایک گل سناواں اور جدوں بندے دا پت دنیا تو ٹر جائے بندہ جناب والا اپنے دیاں تے پتراں تے اولاد تے سب کچھ نچھاور کری جاندا ہے نہیں سوچدا کہ میری آمدن بڑی کم ہے آئے پتر دی خوراک دا بھی خیال کر دے پتراں دی تعلیم دا بھی خیال کر دے پتراں تے جناب والا ہر شوق بھی پورے کرن دی بندہ کوشش کر دے پتر دے کپڑیاں تے بندہ مٹی نہیں پین دیندا اللہ اللہ او سونیا او بندہ پتراں نو قبراں چ والا کیویں اتار سکدے اینے ہمتاں تے حوصلے ماں باپ دے اندر نہیں ہویا کردے بڑی محبت کردے نے ماں باپ اپنے پتراں نال سنیا تے ذرا حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کردے نے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے فرشتیاں نو بھیجیا ہے فرمایا جاؤ نا اے فلاں فلاں ایک بندہ لاہوریو اولاداں والیو ایک بندہ ہے اینوں پتر کوئی نہیں تے رب کول منگ منگ کے لے آئے اللہ مینوں اولاد دے دے اللہ مینوں پتر دے دے رب نے ایک بیٹا دے چھڈیے اونے دے نال محبتاں بڑیاں کردا ہے دے نال پیار بڑا کردا ہے اللہ دے نال الفتاں بڑیاں کردا ہے اللہ پاک نے نوزمان دا جناب والا فیصلہ کیتا ہے فرشتیاں نو بھیجیا انہاں روح قبض کیتی ہے تے لے کے واپس آ گئے اللہ پاک دے کول آئے نے اللہ نے پوچھیا او میرے نوریو او میرے فرشتیو دسو نا میرے بندے دی جناب والا کی کیفیت سی جدوں دے پتر دی روح نو قبض کیتا جے کی کیفیت سی اللہ اکھاں برسدیاں نے اللہ دیاں اکھاں برسدیاں سن پیاں زبان چلدی سی پئی فرمایا فرشتیو زبان چوں کی پیا کہندا سی اللہ اور کچھ نہیں سی پیا کہندا اکو گل کہی جاندا سی انا للہ و انا الیہ راجعون بس ایو گل بار بار کہیں جاندہ سی پیا اللہ فرماندے نے اچھا جی اللہ جی انہیں اپنے پتر دی موت تے صبر کیتا ہے تے میرے اللہ فرماندے نے فرشتیو گواہ ہو جاؤ میں اس بندے تے راضی ہو گیا ماں کس گل تو انہیں پتر دی وفات تے صبر کیتے میں دے تے راضی ہو گیا ماں اللہ اکبر تے اگلی گل اجر موت پتر دی صبر باپ دا اجر رحمان دی طرفوں کی ملے ہے اللہ فرماندے نے فرمایا فرشتیو جنت بناؤ نا اللہ جی کی بناوی ہے فرمایا ایک محل بناؤ نا اللہ جی بنا چھڑے ہے فرمایا ایک پٹی لاؤ نا
ایک تختی لو تے اتے لکھو بیت الحمد. اللہ جی لکھ چھڑیا ہے. فرمایا جاؤ گواہ ہو جاؤ میں اپنے اس بندے لئی جنت دی اندر بیت الحمد نام تو عظیم الشان محل اے دے نام کر چھڑیا ہے. محل اللہ اللہ موت صبر تے ادر اللہ اکبر میں دے نام کر چھڑیا محل نام کر چھڑیا ہے. ہوئے تو ٹرن جنازے گبروان دے اے تو ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا اور تدبیران دے چارے نہیں چل دے اور تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیران دا. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھر آئے قبران دے ٹیر اجیرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے ہوئے اجڑیاں دا ڈیرا ہے تو نظر بچا کے ٹر چلیے اور ساڈا اگے سفر لمبے رائے. جاننا کدے کدے قبرستاناں چ جایا کر اپنے زندگی دیاں مصروفیاتاں چوں وقت کٹ کدی اس قبرستان والی سوسائٹی دا بھی چکر لا لیا کر تے ویکھیا کر قبراں تے جایا کر جا کے نگاہ ماریا کر آکھیا کر میری امی دی قبر ہے جدی ماں ٹر جائے میری ابو دی قبر ہے میرے پتر دی قبر ہے میری بہناں دی قبر ہے میری بیٹی دی قبر ہے میرے جوان پتر دی قبر ہے. اللہ اکبر. سونیا دھیان کرنا ذرا غور کرنا. مینوں میرے دوست ایک گل پہ سناندے سن میں سنانی چاہنا وا غور کریا تے ذرا. ایک بندہ ہے قبرستان سے چلا کے آئے قبر تے گیا ہے تے جناب والا دعا کرنے گیا ہے آئے اپنی امی دی قبر تے دعا کرن واسطے گیا ہے تے اج نگاہاں پیاں نے قبر دے نال ایک قبر ہے جتھے ایک بڈھی جی اماں بہ کے روندی ہے پئی اور کچھ نہیں کردی دعاواں ہی کردی ہے پئی. اللہ میرے پتر نوں بخشی اللہ میرے پتر نوں بخشی اللہ میرے پوت نوں بخش دیویں. انیاں گلاں کری جاندی ہے پئی تے اس بندے نے پوچھیا اماں کیوں رونی ہے کدی قبر ہے تے جناب والا انہاں دوناں دا آپس سے مکالمہ ہو گیا. اماں نے پوچھیا پوت تو کدی قبر تے آیا ہے تے کہنے لگا ماں میں تے اپنی جمن والی ماں دی قبر تے آیا ہاں. اچھا ماں تو دسنا تو کدی قبر تے آئی ہے. چیخ نکلی تے رو کے کہنے لگی وے جوانا اے میرا جوان پتر مریا پیا ہی میں دی قبر تے آئی ہوں. تے نال اس جناب والا انج کر کے ایک جملہ بولیا تے چیر کے رکھ گئی. آندی ہے پتر ماواں دی قبر تے اوندے چنگے لگ دے نے ماواں پتراں دی قبر تے اوندیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں. جدن ماواں نوں پتراں دی قبر تے آنا پوے ماواں روز مردیاں نے روز جناب والا دنیا تے وسدیاں نے روز مردیاں نے روز زندگی گزار دیاں نے. کہن لگی شالا کدے کسے ماں نوں پتر دی قبر تے نہ ہونا پوے. اللہ اللہ ہوئے تو ٹرن جنازے گبروان دے تو ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا
تدبیراں دے چارے نہیں چلدے جدوں تیر وجے تقدیراں دا اور جاننا ہے پاویں جنہ مرضی پیار ہووے جنی مرضی محبت ہووے پتر جان نالوں چنگا لگدا ہووے موت آندی ہے تے کھو کے لے جاندی ہے سنیاں دے طرح میرے پیغمبر دا دور آئے میرے نبی پاک اس طرح این مجلس لاندے نے میرے نبی دی مجلس دے اندر غالباً حضرت اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت نو بیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے نبی پاک دی مجلس ایک بندہ ہوندا ہے تے کلا نہیں ہوندا او اے دا چھوٹا جہا پتر ہے تے اونوں انگلی لے کے نال لا کے آ جاندا ہے ہولے ہولے پتر نو ٹور کے لیاوندا ہے تے بڑا راضی ہوندا ہے تے بڑا راضی جاندا ہے او پتراں نو مسجداں چ لیا کرو نماز چ لیا کرو اپنی آخرت سواریا کرو اللہ اکبر پتر نو لے کے آ جاندا ہے روز آ جاندا ہے اینج حضور دے لاگے کر دے تے نالے ملدا گلدا ہے نالے آندا حضور میرے پتر لئی دعا کریا کرو اینو اللہ نیک بناوے تے ایک دن میرے نبی نے پوچھیا جاننا ہے جس سینے چ تھوڑ ہووے تھوڑ نہیں پوری ہوندی میرے نبی نو رب نے پتر دتے تے واپس بلا لے بڑا بڑا غم ہوندا ہے بڑا بڑا صدمہ ہوندا ہے پتر واپس لے لے تے ایک دن میرے نبی عجاب دیتا جی او کہ آندے نے بڑی محبت نال پوچھیا پایا اس پتر نال پیار کرنا ہے جی سونیا میں بڑی محبت کرنا فرمایا کنی کو کرنا ہے آندا سونیا میری دعا ہے جنی میں اپنے پت نال محبت کرنا اللہ تواڈے نال نہیں محبت کرے اللہ نے جملے کہتے چلا گیا ہے وقت گزریا اچانک نے حضور دی محفل چ آنا چھڑ دیتا ایک دن دو دن تین دن آنا چھڑ دیتا آندے ہی نہیں پیا میرے آقا فرماندے نو دیوانیوں پتہ کرو کیوں نہیں پیا ہوندا تے پتہ کرایا گیا دیوانہ آیا ہے تے آ کے آندا سونیا او جڑا پتر نال لے کے آندا سی او دا پتر فوت ہو گیا ہے جس بچے نو نال لے کے شوق نال آندا سی او دا پتر فوت ہو گیا ہے تے میرے محمد کریم فوراً اٹھ پے پتہ سی یہ غم کڈا وڈا ہے تسکین دین واسطے اٹھ پے نے جان ہے میں اس موقع تے گل کراں میرے پیغمبر تے اٹھ کے گئے نے حوصلے دین پر جس دن میرے محمد دا لال فوت ہویا ہے میرے حضور نو تانے مارے گئے سن دشمنہ نے مینے مارے سن انہاں کیا محمد انہاں اترا ہو گیا نعوذ باللہ اللہ اللہ اے پتر جان تے دشمن بھی لگے آ کے آندے دشمنی اپنی جگہ تے دشمنی اپنی جگہ دے پر میں تیرے غم چے برابر دا شریک ہاں اور کسے دشمن دا پتر مرے تے خوشی نہ کریے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا اور دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا اور سجن بھی ٹر جاندے نے اپنے بھی ٹر جاندے نے کسے دے مرم تے ایویں خوشیاں نہ کریا کر تے میرے پیغمبر فوراً اٹھ پے دیوانیاں نو نال لے آقا کدھر جا رہے ہو آپ فرماندے نے جلدی کرو میں اپنے ویر نو حوصلے دیاں چل پے گھر چلے گئے جا کے میرے نبی نے تزیت کی ہے حوصلہ دیتا ہے حضور آئے نے تے روئی جاندا ہے پیار روئی جاندا ہے پیار دا سونیا مینوں پیار بڑا سی
آپ فرماتے نے صبر کری، رب نے ازمایا ہی صبر کری، تے نال میرے نبی فرماتے نے اج تو صبر کرے گا قیامت نو جائے گا تینو جنت دے 8 دے 8 دروازے آوازاں مار دے ہونگے۔ موت انہیں صبر کیتا ہے، رب اجر دیتا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا کیا تو نہیں جاندا کہ تو جاویں؟ انج کہو نا، سارے جنت دے بوئے تک دے ہونگے تے جنت اس بندے نو تک دی ہوے گی، جنت دے دروازے نو آوازاں مار دے ہونگے۔ ایسا جناب والا انعام دے پتراں دی جدائی تے رب نے رکھیا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کریا تے ذرا گل کری، آخری گل مکاویے۔ اوے موت کسے نو نہ چھوڑ دیے، چن چن کے کلیاں توڑ دیے۔ اے نہیں ویندی ایدی معصوم جا بیٹا ہے، معصوم جی بیٹی ہے، نو محبت بڑی ہے، لے کے ٹر جاندی ہے۔ اوے موت کسے نو نہ چھوڑ دیے، چن چن کے کلیاں توڑ دیے، مکھ پیاریاں بلوں موڑ دیے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ تو کلے ہو گئے جوڑے نی، کئیاں ماپیاں ہتھی پتر ٹورے نی، کئیاں ماپیاں مکھچا موڑے نی، کئیاں ماپیاں مکھچا موڑے نی، یہ تو کلے ہو گئے جوڑے نی، کئیاں ماپیاں ہتھی پتر ٹورے نی، کئیاں ماپیاں مکھچا موڑے نی۔ اے اجڑے آندہ ڈیرا ہے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرا ہے۔ توجہ کرو گل میں ان کرن لگا، آخری گل میں مکان لگا لاہوریو، ماؤں تے بہنوں کان لا کے سنیاں جندرا، میرے پیغمبر جنت دی اندر گئے، جنت دی سیر کر دینے پہ، حضور نو انج خوشبوان دے ہلے، انج ایک محال دی اگوں دی لنگے تے بڑے خوشبوان دے ہلے آئے نے۔ فرمایا یا جبریل جی سونیاں، فرمایا دسنا خوشبوان بڑیاں چنگیاں پیاں ہوندیاں نے، کتھوں ہوندیاں نے پیاں؟ سونیاں اے محلے اتھوں پیاں ہوندیاں نے، تڑپیا جذرا۔ فرمایا دسنا ایک کدا محلے تے آپ نو جبریل نے دسیا سونیاں، او تواڈی صحابیہ جدا نام سلیم سی، او دا پتر فوت ہویا، اللہ پاک نے او دے صبر دی وجہ تو ایتھے جنت دی اندر او دا محل تیار کر چھڑیا ہے، محل بنایا ہے۔ حضور ویکھ کے آئے نے، خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے۔ اللہ اللہ توجہ کرو نا ذرا، سلیم ابو طلحہ انہاں دے خاوند نے، رب نے پتر دتے، پت بیمار ہو گیا ہے۔ پتر بیمار ہون تے ماں باپ کھانے بھول جاندے نے، نینداں اٹھ جاندیاں نے، خاوند این جنابے والا مزدوریاں تے جاندا ہے، رات نو اٹھدا ہے، آ کے پوچھ دے پتر دا کی حال ہے، روزانہ دس دیاں نے، تے ایک دن خاوند گیا ہے تے پچھوں پتر گود چ لٹایا ہے، تے آسمانہ تو رب نے منگ لیا ہے، پتر واپس کر دیو، موت آئی ہے تے دبوچ کے لے گئی ہے۔ اس بی بی دا حوصلہ بڑا ہے، صبر بڑا ہے۔ اس بی بی نے جناب والا اپنے پتر نو کفن پہنایا، نہلا کے جناب والا خوشبو لا کے تے رگ چھڑیا ہے۔ اللہ رات دا ٹائم ہویا تے خامند آیا، ویلکم کیتا ہے، اوندیاں رولا نہیں پایا، بڑے تحمل نہ ویلکم کیتا ہے۔
ہے کھانا دیتا ہے رات لنگ گئی ازدواجی تعلقات ہویا ہے اس عورت نے ذرا نہیں کچھ کیتا فجر دا ٹائم ہویا تے خامد ابو طلحہ جان لگے تے راواں ڈاک لیاں انداز چیک کرو ذرا کہنے لگی ہے کہ گال دس جائیں سر دیا سائیاں ہاں پوچھنا مینوں دس کسی امانت پھڑائی ہوئے واپس مانگ لے تے دینی چاہی دیئے کہ نہیں اس آکھیا جلدی دینی چاہی دیئے رو کے کہنے لگی وی ابو طلحہ پھر جیڑی امانت رحمان دی سی وہ واپس لے گیا ہے پتر فوت ہو گیا ہے خامندیاں ہی نکلیاں رو کے آندہ ہے اللہ والی ساری رات لگ گئی دسی ہی کوئی نہیں ہو اللہ اکبر اس آگیا میں صبر کیتے میں توانوں پریشان نہیں سا کرنا چاہتی پہنچ گئے ابو طلحہ ساری گل سنائی فجر تو بعد میرے آقا نے دعا کی دی اللہ تواڈی اس رات سے برکت کر دے مفسرین نے لکھیا ایک تے اللہ نے محل بنایا جنت دی اندر اس تو بعد اللہ نے اس عورت نو 9 پتر دیتے نے تے 9 دے 9 رب نے حافظ تے عالم بنا چھڑے نے موت او دیتے صبر اپنے پیارے پتراں جیڑا بھی فوت ہو جائے اتے صبر رب کو لو پاؤ اجر اللہ کو لو دعا ہے اللہ جو سنے اور سنائے عمل دی توفیق دے کمی بیشی مالک در گزر کرے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب